أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. May Allah का पाना मांगता हूँ शैतान मर्दूर से। I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, most gracious, most merciful. শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। أرأيت الذي يكذب بالدين। क्या आपने उस शख्स को देखा जो झूठ लगाता है जज़ा और सजा को? Have you seen him who denies the recompense? আপনি কি দেখেছেন তাকে যেই বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? فذلك الذي يدعو اليتيم। तो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। For that is he who drives away the orphan. সে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়। ألا يحض على طعام المسكين। और तरजीब नहीं देता खाना खिलाने की मिस्कीन को। And does not encourage upon the feeding of the poor. এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করেন না। فويل للمصلين। तो बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए। Then woe unto those who pray. অতএব দুর্ভাগ্য সেসব নামাজীদের উপরে الذين هم عن صلاتهم ساهون। जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। Those who are heedless of their prayers. যারা তাদের নামাজের সম্বন্ধে বেখবর। الذين هم يراءون। वो लोग जो रियाकारी करते हैं। Those who to be seen. যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। ويمنعون الماعون। और नहीं देता बरतने की छोटी छोटी चीजें। And refuse to give even the simplest aid. এবং নিত্য ব্যবহারের বস্তু অন্যকে দেয় না। আসসালামু